ये रिकवरी एजेंट आया है, इसके पास ना ऑफिस आई कार्ड है, ना हाउस विजिट लेटर है, ना इसको पता है कहीं जो कंपनी से आया उसका लाइसेंस है कि नहीं। वो जब सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं मेरे आपके पास जो आपका रिकवरी एजेंट आए हैं उसका आई कार्ड या कुछ, वो उल्टा उसको धमका रहा है और कहता है चलिए आप पुलिस स्टेशन में ले जा पेमेंट करबो ना, एक बार बोलिনি আমার এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। कितनी बड़ी हिम्मत है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। কারণ আমি আপনার সাথে ডাইরেক্ট কথা বলছি, अगर आप बंगाली ওনার সঙ্গে একটাই কথা বলে যাচ্ছেন, আমি পারছি না। अगर नहीं आता है तो मैं पूरी बात बता दिया। হ্যালো, কাস্টমার কাছে এসেছি, ঠিক আছে? কাস্টমার বলছে রিকভারি এজেন্সির নামটা কি, রিকভারি এজেন্সি ওর নামটা কি, আবার প্লাস আমাকে এখন ভিডিও করছে, বুঝলেন তো? হ্যাঁ করুন, হ্যাঁ আমি দাঁড়িয়ে আছি, জিজ্ঞেস করতে রিকভারি এই প্যাকেট 1। আমি আপনাকে বলছি স্যার, আমি বলছি আপনাদের আপনার যদি লিগালি কোনো এনিয়ার থাকে আপনি নিন, ঠিক আছে?